श्रीमोहन श्री सत्यनारायण प्रीत्यर्थे भागवादीने बिनापाणे सरस्वती प्रीत्यर्थे आनंद सागर एक बार हरि हरि तो दर्शक दर्शिका बाला प्रभवनिता समस्त मंगल प्रदान करंतु सत्यनारायण ठाकुर निमित्त आनंद सागर एक बार हरि हरि बोला। संपूर्ण सागर एक बार हरि हरि श्री सत्यनारायण प्रीत्यर्थे माँ जगदम्बा उत्कल भारती शरणंग प्रीत्यर्थे आनंद सागरे हरि हरि सकल देव देवी ग्राम प्रीत्यर्थे आनंद सागरे हरि हरि विश्व चिंतामणि परम ब्रह्म नारायण
ମା ଜଗଦମ୍ବେ ମା ତାରିଣୀ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତନ୍ନିମିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଡାକିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ହି ସାଗରେ একবার বলো রথাঙ্গ পাণে গোবিন্দ দামোদর মাধব নারায়ণ যস্মিন গণে নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকা ভাস্কর তথা ভিন্না ভিন্ন কর্তব্যং হরি হে পঞ্চদেব নমস্তুতে। এতে বেড়ে কি হে বন্ধু পড়িলা কি মনে, এতে বেড়ে কি হে বন্ধু পড়িলা কি মনে, এতে বেড়ে কি বন্ধু পড়িলা কি মনে, জীবন জীবন বুঝিল কি এতে দিনে বন্ধু পড়িলা কি মনে, এতে বেড়ে কি হে বন্ধু পড়িলা কি মনে, করিଅছি যাহা দোষ ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, করিଅছি যাহা দোষ ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, ক্ষমা করন্তু হৃদেশ, যেড়ে চাহে তেড়ে শূন্য, যেড়ে চাহে তেড়ে শূন্য, আগো যেড়ে চাহে তেড়ে শূন্য, যেড়ে চাহে তেড়ে শূন্য, তুমরি বিহুনে পড়িলা কি মনে, এতে বেড়ে কি হে বন্ধু পড়িলা কি মনে, হে হৃদয় সংজ্ঞার মন হে বিরঞ্চি নারায়ণ, হে
ଲେଖିଲେ ଯେ ତ୍ରିସପ୍ତ ପରିଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱାରୂପାଣୀ ବିଭ୍ରତଃ ବାଚସ୍ପତିର୍ବଳା ତେଷାଂ ତନ୍ନୁ ଅଦ୍ୟ ଦଧାତୁ ମେ। সম্মানাস্পদ বিবুধ মণ্ডলী, পালাপ্রেমী, সাহিত্যপ্রেমী, কলাপ্রেমী বন্ধুগণ, নীଳାচଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ସମ୍ମେଳନ ମା ତାରିଣୀ ପାଲା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାଲା ସମ୍ମେଳନର ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗାୟିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ମହୋଦୟ, ଗାୟକ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ଚାରି ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଅଥର୍ବ ବେଦର ଦୁଇଟି ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୈପଳାଦ ଶାଖା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୌନକ ଶାଖା। ଏ ସୌନକ ଶାଖାର ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଅନୁବାକ, ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସରଳ ଆକାରରେ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରି ମୁଁ ନୀରବ ହେବି। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ସଜ ବହୁତ ସମୟରୁ ହେଲୁଣି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଟା ବାଧିଲା ବାବୁମାନେ, ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଏ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାବୁ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଦେଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ତ୍ରିସପ୍ତ ପରିଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱାଭୂତାନି ବିଭ୍ରତଃ। ଆଦ୍ୟରେ ହେଲା ତ୍ରି। এই ত্রি শব্দর অর্থ বিভিন্ন প্রকার ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତିନି ଲୋକକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତ୍ରିଗୁଣ ହଉ ବା ତ୍ରିଲୋକ ହଉ, ତ୍ରିଲୋକରେ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ବିଶ୍ଵ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଦିକ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମଗ୍ର। ସମଗ୍ର ତିନି ଲୋକକୁ ଯିଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି,
ହେଲା ଯିଏ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ନା ବାଚସ୍ପତିର୍ ବଳା ତେଷାମ୍ ବାଚଃ ପତି ବାଚସ୍ପତି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖରୀ ଏ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା 4 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖରୀ এইଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ଲାଗିବ এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯିଏ ହେଲେ ପତି ଆମେ ଏ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ରହିଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତିଟିଏ ଅଛି সেই আত্মশক্তি পাই আজ আমি কথাবার্তা করে পারুছে ইয়ে বাকশক্তি রয়েছে তেণু এই বাকশক্তির যে পরম দেবতা সে হচ্ছেন আজ্ঞা পরমাত্মা তাঙ্ক বিনা আমি গোটিয়ে শব্দ মধ্য উচ্চারণ করে পারিবা নাহি তেণু আপন মানে বিচার করন্তু যেতিকি এঠারে সহৃদয় পাঠক গায়ক আচার্য মানে বসিছন্তি যদি এই গোটিয়ে অর্থকু গোটিয়ে মন্ত্রকু অর্থ করা যায় তাহলে কেতে বিস্তৃতিকরণ হব আপন মানকু বাট ফিটাই দেলি মোর সেতিকি জ্ঞান নাই কারণ মু ময়ূরভঞ্জর গায়ক হেলে মধ্য স্বাভিমানটি বজাই রখিলি মোর বাবু মানে পণ্ডিত মণ্ডলী আজি আপন মানଙ୍କର সমক্ষরে কেতে সুন্দর কথাটিয়ে হইতান্তা কোন ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଞ୍ଚକୁ ଏଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି 10 ମିନିଟ ସମୟଟିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଜଣାଣଟିଏ ଗାଇକି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେବା ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ବାବୁମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଲାଗିଲା ଏଣେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ବନବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସଜ ହେଇକି ବସିଛି ଏଠି କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଏତିକି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସହପାଠୀ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଏକା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଏବଂ ପରିଚୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଏତିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଗାୟିକା ବାଦକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଇହଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ ମଙ୍ଗଳ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତନ୍ନିମିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଖଭାର ହରି ହରି ବୋଲ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୀଠ ନିକଟରେ ଅଛି ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇବି ବାବୁରେ ଏ ଆଖି ନଡ଼ିଆରୁ ଲୁହର ପାଣି ঝরি ঝরি মালো শুখি গলানি এ গীতকু কণ্ঠদান করিছন্তি স্বর্গত ভিকারি বড় আখি নড়িয়ারু লুহর পানি ঝরি ঝরি মালো শুখি গলানি আখি নড়িয়ারু লুহর পানি ঝরি ঝরি মালো শুখি গলানি দিনে হেলে তোর দয়া হেলানি দিনে
ଦିଅଇ ପ୍ରମାଣ ଓ ନାରାୟଣ 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 ନାମ ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆଉ ଦିନ ଓ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୁଣିଜନ ଦେଇବାରେ ମନ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଥିଲା ମୋର ମନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥାଉ ସେହିପରି ଭାବେ ପାଲା ପୁଣି ଆଉ ଥାଉ ଦୟା କରିଥିବେ ପୁଣି ଦେବ ଚକାଡୋଳା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେ ମୋର ବୁଡ଼ିଯାଏ ଭେଳା ଆଉ ଏହିଠାରୁ ନାରାୟଣ ଜଣାଣ ସମାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସର୍ବେ ରଖିବେ ଇଏ ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ଏ ଦିନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ डॉक्टर सुधांशु शेखर गिरी मयूरभंज जिला मोबाइल नंबर 9437812046 मंगलाचरण